Et nous recevons aujourd'hui un invité qui vient de Bolivie, qui représente le parti du gouvernement, le MAS, la sénatrice Adriana Salvatierra et Ariasa. Sí. Buenas tardes. Entonces vamos a plantearle unas preguntas. On va vous poser un certain nombre de questions. Usted puede contestar en español y vamos a traducir inmediatamente sus respuestas. Donc on va poser quelques questions en français et les réponses en espagnol. Les réponses seront en espagnol et traduites immédiatement en français. La primera pregunta, senadora Adriana, si puede presentarse, porque me parece que es muy joven, cómo entró en política. La première question concerne donc l'invité en lui-même. La sénatrice Adriana Salvatierra est très jeune apparemment. Et donc comment êtes-vous entré en politique? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bueno, primero muchas gracias por abrirnos las puertas de la fundación y estoy profundamente agradecida de estar con ustedes. Merci beaucoup de nous ouvrir les portes de votre fondation, mais je vous remercie énormément de ce temps que vous m'accordez et d'être ici avec vous. Soy Adriana Salvatierra, en este momento trabajo en la Cámara de Senadores, estoy en el servicio público como senadora del departamento de Santa Cruz, un departamento de Bolivia, de los 9 que tenemos. Donc je suis Adriana Salvatierra et je suis sénateur au service public dans la région de Santa Cruz, qui est une des 9 régions que nous avons. Milito en mi partido, en el movimiento del socialismo, desde mis 16 años. Je milite dans mon parti de socialiste depuis les 16 ans. Y desde que empecé a militar, pues mi partido tiene una estructura que se asienta sobre las bases sindicales de los movimientos campesinos y también evidentemente sobre las bases de las organizaciones indígenas de todas las naciones del país. Donc, depuis que je milite, mon parti a des bases de son structure des bases syndicales des agriculteurs et des mouvements indigènes de mon pays. Sin embargo, obviamente, el proyecto político del Movimiento al Socialismo, que es mi partido, ha pasado de las agendas sectoriales a lograr y garantizar la construcción de una agenda nacional. Mais par contre, les projets politiques de mon mouvement ont passé d'avoir des agendas électorales au agenda politique national. Exacto. Sectorial a nacional. Sectorial a nacional. Y esto quiere decir que los movimientos campesinos no solamente se enfocaban en la demanda de tierra para el desarrollo de la agricultura y la producción, sino que hablaron de ejes temáticos como nacionalización de los hidrocarburos, la necesidad de avanzar en la industrialización del país, de constituir una asamblea constituyente que refunde el Estado, y creemos nosotros que esa agenda nacional es el proceso de cambio. Este movimiento, ce mouvement des agriculteurs, c'est pas seulement une demande de la terre, mais aussi elle était axée sur des sujets thématiques comme les hydrocarbures et l'Assemblée constituante y l'industrialisation. Tendré otra pregunta personal. ¿Por qué entró en política a los 16 años? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué el MAS? Donc j'ai une question complémentaire à poser concernant l'engagement politique d'Adriana Salvatierra. Pourquoi s'est-elle engagée en politique si tôt, à 16 ans, et pourquoi au parti MAS? Mi madre era militante de las Juventudes Comunistas de Chile. Mi padre ha sido militante. ¿De dónde? De Chile. Ah, sí, de Chile. Sí. Donc ma mère était militante de la jeunesse socialiste, communiste au Chili. Y mi padre, durante la dictadura del general Banzer y también durante la dictadura
de García Meza, dos procesos distintos. Militó en différents partidos de izquierda y fue fundador del movimiento del socialismo. Et donc mon père, pendant les deux dictatures, a milité dans les partis socialistes. No hay por donde salga algo diferente en mí. Sí. Mi inclinación política guarda relación con mis orígenes familiares. Donc mon inclination politique garde un lien évidemment avec mes origines familiales. Pero además por el convencimiento desde mi formación marxista de que entendiendo que hay una sociedad que se divide entre ricos y pobres, uno debe tomar parte. Mais aussi par ma conviction que depuis ma formation marxiste, le système se divise entre riches et pauvres. Y el movimiento del socialismo representa una ruptura con un sistema que reprodujo privilegios en mi país para las clases dominantes. Et donc les partis socialistes représentent une rupture dans le système qui représente dans mon pays des privilèges aux classes dominantes. Vamos a empezar a hablar del MAS. Entonces entiendo su compromiso con el marxismo, pero el MAS también es un partido democrático. No está a favor de la dictadura del proletariado. Está, Evo Morales y el MAS llegaron al poder a través de la vía electoral. Creo que no podría existir una contradicción entre el marxismo y la construcción democrática de la toma del poder del Estado. Et je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre le marxisme et les contradictions démocratiques de l'État. Sin embargo, nosotros tenemos la absoluta certeza de que en este momento la disputa del poder del Estado pasa por vías democráticas. Par contre, on a l'absolue certitude qu'en ce moment, le processus démocratique de l'État passe par Los procesos electorales. Par des procès électoraux. Y finalmente creemos nosotros que esta vía es la vía adecuada en este contexto histórico, por supuesto. Et on croit finalement que c'est la voie adéquate dans ce moment. Entonces, como ahora, después de bastante años de poder, de gobierno del MAS en Bolivia, ¿cuál es el balance que se puede hacer de estos años, resultados positivos, los problemas para la población boliviana, especialmente para la parte de la población pobre y discriminada en el sistema anterior? La question porte sur depuis plusieurs années que gouverne le MAS. Quel est le bilan que l'on peut faire de ces années de gouvernement, en particulier pour les catégories de la population les plus pauvres et celles qui étaient discriminées sous les gouvernements antérieurs? Creo que tenemos que hablar, para hablar de Bolivia es necesario hablar desde dónde parte Bolivia. Pour parler de la Bolivie, il faut parler de d'où vient la Bolivie. Nosotros éramos el país más pobre de Sudamérica. On était les pays les plus pauvres de l'Amérique du Sud. El 60% de la población boliviana era pobre y el 40% extremadamente pobre. Les 60% de la population bolivienne était pauvre et les 40% étaient extrêmement pauvres. En los indicadores de desarrollo humano, Bolivia y Haití estaban al mismo nivel. Dans les indicateurs de développement humain, Bolivie et Haïti étaient au même niveau. Y estos dos pilares que le mencionaba al principio, nacionalización de los hidrocarburos y asamblea constituyente, fueron la agenda que contribuyó a transformar esa realidad. Et donc ces piliers dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la nationalisation des hydrocarbures et l'agenda constituante, ont permis de transformer la réalité. En materia de hidrocarburos, además de que éramos un país pobre, la gente en la gran mayoría de nuestros territorios continuaba cocinando leña y exportábamos gas a Argentina, a Brasil, o incluso teníamos rutas para exportar gas a Estados Unidos.
en matière d'hydrocarbures, la plupart des gens continuaient à faire la cuisine avec du bois, alors qu'entre-temps, on exportait déjà du gaz au Brésil ou en Argentine, et on avait même des routes pour exporter aux États-Unis. Entonces, en ese sentido, comprendimos que era necesario el control por parte del Estado de un recurso estratégico para garantizar la soberanía y que nuestra economía crezca. Et donc, dans ce sens, il était nécessaire pour l'État de contrôler cette ressource pour garantir la souveraineté Y que la economía crezca. et que l'économie grandisse. Y esto se vincula a que nacionalizas los hidrocarburos, pero la riqueza que genera el control de los recursos naturales debe ser distribuida para el pueblo. Ça signifie qu'on va nationaliser les hydrocarbures, mais la richesse que ça va générer, ça doit être réparti égalitairement entre les peuples. Entonces es un proceso de democratización de la riqueza. Donc c'est un processus de démocratisation de la richesse. Y el segundo pilar, con esto cierro, fue la Asamblea Constituyente. Donc le deuxième pilier, c'était l'Assemblée constituante. Bolivia fue un país que se fundó de espaldas a los pueblos indígenas, que se creó de espaldas a los pueblos indígenas, Donc la Bolivie, c'est un pays qui s'est créé dos au peuple indigène, de espaldas a las mujeres, de espaldas a los jóvenes les dos aux femmes aussi et à la jeunesse, o a los sectores empobrecidos. ou toutes les classes pauvres. Más de 180 años de vida republicana que ahondaron las diferencias entre los pobres, entre los indígenas, entre las mujeres, con las clases dominantes. Plus de 180 années de vie républicaine qui ont élargi les distances entre les indigènes, les classes pauvres avec les classes dominantes. Y por eso la Asamblea Constituyente reconoce a las naciones indígenas en igualdad de condiciones, reconoce sus idiomas como idiomas oficiales del Estado, reconoce toda su cosmovisión y plantea en otro de los ejes incorporar en la participación política a las mujeres, a los jóvenes, a los campesinos, un gran proceso de inclusión. Et c'est pour ça que l'Assemblée constituante reconnaît les indigènes, donc sa culture, leur langue, etc. Et propose aussi également d'incorporer les femmes et la jeunesse. ¿Y cuáles fueron las dificultades y cuáles son los problemas que quedan hoy día? Ya vimos la parte instrumental, el reparto, supongo que hubo problemas, que hay problemas. Por supuesto. Pardon, oui, nous avons vu le bilan, nous avons vu l'instrument du changement social et économique du pays, et la question posée, j'imagine qu'il y a quand même eu des problèmes et qu'il reste des problèmes. Quels sont-ils? Por supuesto, si evalúas desde dónde parte Bolivia y dónde está ahora, nosotros vivimos un proceso desde nuestra perspectiva revolucionaria. Si on évalue d'où on vient et où on est, on a la perspective d'un processus révolutionnaire. Y toda revolución que afecta intereses y disputa poder atraviesa conflictos. Et donc, comme toutes les révolutions qui réveillent des intérêts et disputent les pouvoirs, s'affrontent à des conflits, évidemment. Tuvimos al principio conflictos acentuados con los intereses de las empresas transnacionales. Tuvimos conflictos con partidos políticos conservadores. Tuvimos conflictos de intento de separatismo en nuestro país. Pero creo que este proyecto político del Estado plurinacional y la revolución democrático-cultural, así la llamamos, es la perspectiva del pueblo boliviano durante
los siguientes años, hasta que vuelva a existir otro proceso de transformación. On a effectivement rencontré des conflits avec les entreprises transnationales, avec des partis politiques conservateurs, on a aussi rencontré des conflits, des tentatives de séparatisme, mais cette révolution démocratique, comme nous l'appelons, c'est une bonne perspective pour les années à venir. Puede cambiar en cualquier momento, por supuesto. Solamente un pueblo puede ser dueño de su destino. Ça peut changer à tout moment, évidemment, parce que seul le peuple est maître de son destin. Pero es una perspectiva incuestionable en términos de inclusión y en términos de estabilidad económica y soberanía. Mais c'est une perspective en termes d'inclusion, d'économie et souveraineté. Et j'ai une autre question. Tengo otra pregunta. Bolivia se encuentra en una situación muy particular. La Bolivie se trouve dans une situation très particulière. En América del Sur actualmente, sea por la vía electoral o por otras vías, casi todos los gobiernos son gobiernos liberales o conservadores. Actuellement en Amérique du Sud, pratiquement tous les gouvernements sont libéraux ou conservateurs. Bolivia es una excepción y a su manera también Uruguay, pero Argentina, Chile, Perú, Colombia, ahora Brasil, después de las últimas elecciones, Ecuador es una situación intermédiaire, Paraguay fait le relevé de tous les gouvernements latino-américains qui ont basculé à droite, à l'exception de la Bolivie, dans une autre voie particulière, l'Uruguay et l'Équateur qui est dans une situation intermédiaire. Dos preguntas. La primera, donc deux questions. La première, ¿cómo explicar que todos los países están cayendo poco a poco del lado de la derecha en las últimas elecciones, excepto Bolivia? ¿Cómo explicar esto? Y segunda pregunta, me imagino que eso va a plantear el problema a Bolivia, tener vecinos como los que tiene actualmente, que son en su mayoría de derecha. Donc la première question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en Bolivie, qui permet à la Bolivie de garder la ligne politique qui est la sienne, progressiste, alors que tout change autour de la Bolivie. Et la deuxième question, est-ce que le fait d'avoir des voisins d'une autre idéologie différente et même opposée ne va pas créer des problèmes au gouvernement bolivien? Indiscutiblemente en América Latina hay un proceso de restauración del modelo neoliberal, por ejemplo en Argentina. Indiscutablement, en Amérique latine, il y a un processus de restauration du modèle libéral, comme en Argentine. Y nos parece extraño que después de casi 15 años, 20 años, la propuesta de los sectores neoliberales continúe siendo básicamente la misma de los años 90. Et ça nous paraît étrange qu'après 15-20 ans, la proposition des secteurs néolibéraux continue à être la même que dans les années 40. Reducción del Estado, o considerar, por ejemplo, la inversión pública en salud, educación y otros servicios como un gasto. La réduction de l'État, ou considérer la dépense dans la santé ou l'éducation comme une dépense. Flexibilización de las condiciones laborales para los trabajadores. La flexibilité des conditions laborales, des conditions de travail pour les ouvriers. Que finalmente beneficia a las patronales. Qui bénéficie aux patrons. Y es el mismo rostro que nos ofrecieron como modelo en los 90. Et donc c'est le même visage qu'on nous a offert, qu'on nous a proposé dans les années 90. En el caso de Brasil, ahondado aún más profundizado aún más por
el avance de sectores conservadores vinculados a movimientos militares y movimientos evangélicos. Dans les cas du Brésil, ça s'est approfondi encore plus pour l'avance des mouvements Militaires et évangéliques. Y Bolivia enfrentará un proceso electoral en 2019. Et donc la Bolivie va affronter un processus électoral en 2019. ¿Cuál es la fortaleza del gobierno del presidente Evo y de la izquierda en Bolivia? Quelle est la force du président Evo et de la gauche en Bolivie? Que hasta antes del presidente Evo Morales se creía que la izquierda no sabía administrar la economía del Estado. Jusqu'au président Morales, on pensait que la gauche était incapable d'administrer l'État. Te doy un ejemplo. Antes de que asuma el presidente Evo Morales, el Producto Interno Bruto, el PIB, era de 9.000 millones de dólares. 12 años después, alcanzó a 37.000 millones de dólares. Pour vous donner un exemple, avant le président Morales, les PIB étaient de 9 milliards de dollars et 12 ans après, ça a été de 37 000 milliards de dollars. Las cifras de pobreza se redujeron casi a la mitad y lo reconocen todos los organismos internacionales. Les chiffres de pauvreté sont réduits de moitié et tous les organismes internationaux sont d'accord là-dessus. Entonces superamos el desafío que existía de considerar a los gobiernos de izquierda como malos administradores de la economía. Et donc on a dépassé les défis ces préjugés qui existaient comme quoi la gauche était incapable d'administrer l'économie. Pero somos un país pequeño. La economía de mercado continúa siendo la lógica sobre la cual se plantean las relaciones entre los países. Mais on est un petit pays et l'économie continue à être la logique sur laquelle Économie de marché. L'économie de marché continue à être la logique sur laquelle Y tenemos obvios riesgos de un viraje político conservador y un viraje político hacia una economía nuevamente neoliberal. Et donc on a un risque évident d'un dérapage conservateur et une économie néolibérale. Eso quiere decir que la derecha boliviana está intentando instrumentalizar las victorias de sus amigos en los países vecinos. Por supuesto. Parce que la question posée, est-ce que ce que vous venez de dire veut dire que la droite, les partis de droite en Bolivie ils sont en train d'instrumentaliser à leur profit ou essayent d'instrumentaliser à leur profit les victoires des partis néolibéraux ou conservateurs dans les pays voisins? Por supuesto. En Colombia, uno de los pilares para atacar el tratado de paz entre el Estado colombiano y las FARC, después de 50 años de guerra, de guerrilla. En Colombie, un des piliers pour essayer d'attaquer les traités de paix avec la FARC, pour terminer avec la guerrilla, fue precisamente el conservadurismo de ciertos sectores y la, entre comillas, ideología de género. C'était le côté conservateur de certains secteurs et l'idéologie du genre. Una pregunta relacionada con la relación entre Bolivia y Chile. Bueno, es un problema de más de un siglo, sí, de malas relaciones entre Bolivia y Chile. Usted conoce Chile, ha vivido en Chile, entonces piensa que un día los dos países van a poder vivir una paz constructiva. Por supuesto. La question qui est posée, c'est qu'il y a de très mauvaises relations entre la Bolivie et le Chili depuis plus d'un siècle. Et donc, comme la sénatrice a vécu sa jeunesse au Chili, la question posée, est-ce qu'elle pense qu'un jour les deux pays pourront vivre une paix constructive? Por supuesto. Uno de los pilares desde el marxismo, de nuestra concepción del relacionamiento con otros pueblos, es precisamente la solidaridad internacional. Un des piliers depuis notre conception, depuis le marxisme, c'est la relation internationale. Y los militantes de izquierda creemos que somos pueblos hermanos.
Et les militants de gauche, on pense qu'effectivement, on est des peuples frères. Llegará el día en el que construyamos relaciones bilaterales, sólidas, amigables, fraternas, Un jour arrivera où on pourra établir des relations amicales, solides et fraternelles. y ojalá llegue algún día en el que las fronteras no sean otra cosa más que un mal recuerdo. Et j'espère qu'un jour arrivera où les frontières ne seront rien d'autre qu'un mauvais souvenir. Como política de Estado hemos planteado retomar el diálogo después del fallo de la Corte Internacional de La Haya. Comme politique d'État, on a décidé de reprendre les dialogues après la décision du Tribunal international de La Haye. Y Chile y todos los pueblos saben que en Bolivia pueden encontrar un país hermano. Et Chile et tous les autres pays savent qu'en Bolivie, ils peuvent trouver un pays frère. Ojalá. Gracias. Gracias.